Buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Good morning, beloved church. How are we? Que Dios se les bendiga, es una May gran God bless you. bendición It's a great blessing. estar nuevamente To be- enfrente de la cámara para llegar a sus hogares, Once again, in front of the cameras to reach your homes, para llegar a traer un mensaje de la palabra del Señor para nuestras vidas to bring you a message from the Word of God for our y lives, que podamos ser bendecidos a través de la palabra de Dios en esta mañana. that we may be blessed through the Word of God this morning. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. We thank God that up until now He has helped us. Hemos sido bendecidos, hemos sido protegidos We have been blessed and protected, y nuestras necesidades han sido todas suplidas conforme a sus riquezas en gloria. and all our needs have been supplied according to His riches and glory. Esa es la promesa del Señor a su pueblo, That's the promise of God to His people. porque Dios está preocupado de su pueblo. Because God is worried about His people. La palabra del Señor nos afirma The Word of God affirms to y us reafirma and reaffirms us que el negocio de Dios en este tiempo que estamos viviendo that God's business in this time that we're living in es su iglesia. is His church. Es decir, usted y yo, It's you and I, los hombres y las mujeres que amamos al Señor alrededor del mundo, the men and women that love God throughout this world, que hemos nacido de nuevo, that have been born again, que comprendemos que Dios nos está hablando a través de su palabra cada día, that understand that God speaks to us through His Word every day, que Dios quiere lo mejor para nosotros that God wants the best for us, y que Dios también quiere advertirnos a and He nosotros also wants to warn us de los peligros que corremos como hijos de Dios en este mundo. of the dangers that we face as His children in this world. Este mundo que es enemigo de Dios, This world who is enemy of God, porque este mundo está controlado por el príncipe de las tinieblas que es Satanás. because the world is controlled by the prince of darkness, which is Satan. Entonces, en este mundo, So in this world, en estos 7 billones de habitantes que hay en esta tierra, in these 7 billion inhabitants on earth, Dios tiene un grupo de hombres y de mujeres God has a group of men and women que le aman, que pueden ser millones, that love Him. It could be millions. que son enemigos There are enemies del diablo y sus demonios y el mundo. of the devil, his demons, and the world. Él tratará de hacer todo lo posible He will try everything possible para engañarnos, to deceive us, para que nosotros recibamos enseñanzas que no son bíblicas, that we would receive teachings that are not biblical, para que nuestra fe se debilite so that our faith will be weakened, y pongamos nuestros ojos en lo que nos rodea, and we'll put our eyes on what surrounds us, que siempre nos separará de Dios, which will always separate us from y que God, no pongamos los ojos, and we won't put our eyes, como la palabra de Dios nos manda, as the Word of God commands to us, en el autor y consumador de nuestra fe, on the author and finisher of our que es faith, el Señor Jesucristo. which is the Lord Jesus. La palabra de Dios nos advierte The Word of God warns us continuamente a su iglesia continually to His church que nos protejamos, to protect que each tengamos other, cuidado, to take care, que no nos dejemos engañar. to not be deceived. Y la advertencia de Dios es And the warning of God is que Él tiene que en nosotros producir cada día, that in us He has to produce every day, a través del poder del Espíritu Santo through the power of the Holy y Spirit la obediencia de su and palabra, obedience to His Word, frutos fruit dignos de arrepentimiento. worthy of repentance. Pero el Satanás, el enemigo nuestro, But Satan, our enemy, trata de que nosotros tries that we quitemos los ojos de la verdad would take our eyes off the truth y la pongamos en la mentira. and put them on the lie. Y esto es real. And this is real. Mire, la palabra de Dios tiene tanto que decir de The esto. Word of God has so much to say about this. Vamos a hablar hoy día de la iglesia Today we're going to speak about the church y el cuidado contra el engaño. and the care against deceit. El engaño es algo real Deceit is something real, y no viene al mundo. and it doesn't come to the world. Satanás no trata de atacar con mentira, con engaño Satan doesn't try to attack with lies and deceit al mundo, porque el mundo world. está engañado. because the world is already deceived. Entonces, ¿a dónde viene el ataque del diablo? So where does the attack of the devil come? ¿Cuál es el blanco de Satanás? What's the target of Satan? Es la iglesia del It's the Señor. church of the Lord. Y por sobre todo los que enseñamos, And above all, those who teach, los que predicamos. those who preach. Él trata muchas veces He tries many times de que nosotros pongamos nuestros that ojos we would put our eyes en doctrinas que no son bíblicas. on doctrines that are not biblical, E incluso algunos de nosotros inclusive some of us. inventamos cosas We invent things que parecen muy lindas, suenan muy bonito al oído, that sound very good to the ear, pero que están en contra de la palabra de Dios. but go against the word of God. Mire, vamos a leer un versículo ahí en 1 de Timoteo capítulo 4:1, We're going to read in 1 Timothy chapter 4, verse 1. que quizás usted lo conoce Maybe you know it. y debiera conocerlo, You should know it. porque esto es una advertencia que el apóstol Pablo hace
lleno del Espíritu Santo, This is a warning that the Apostle Paul gives, full of the Holy Spirit, aquel gran hombre de Dios que se llamaba Timoteo, that to that great man of God called Timothy, advirtiéndolo warning him de que tuviera cuidado, to be careful. porque esto es lo que dice el Espíritu Santo. For this is what the Holy Spirit says, Y claramente lo dice, and says it clearly, que en los posteros tiempos that in the later times, algunos apostatarán de la fe, some will depart from the faith, escuchando a espíritus engañadores giving heed to deceiving spirits y doctrinas de demonios. and doctrines of demons. Está muy clara la advertencia. It's very clear this morning. Habrá gente There will be people que apostatará de la fe. that will turn from the faith. Y los más que apostatarán de la fe. And those that will turn from the faith, Y el peligro que hay and the danger es that que there is nosotros, los que predicamos, los que enseñamos, that us who preach and teach, los que adoctrinamos al pueblo, who give doctrine to the people, seamos engañados would be deceived por un espíritu engañador. by a deceiving spirit. Dice que espíritus engañadores, It demonios, says they're demons, spirits, los espíritus engañadores, los demonios, deceiving spirits and demons. no engañan al mundo, They don't otra vez dec- lo digo, They don't deceive the world, I y say valga once la again, redundancia, and that's enough. pero es importante que usted But it's important that you tome esta palabra would take this word, de que nosotros estamos siendo el blanco continuamente and we are continually the target de espíritus inmundos of evil spirits que quieren engañarnos. that want to deceive La us. iglesia, The church tenemos que estar preparados para ello, has to be prepared for para this, rechazar todo ataque del engaño, to reject all attack of the enemy, todo ataque de engaño del enemigo. all the attack of deceit from the enemy. Entonces, Therefore, la iglesia tiene que escudriñar las the escrituras. church needs to study the scriptures. Hay doctrinas de demonios que se están metiendo en las iglesias There are doctrines of demons that are coming into the por church espíritus engañadores by deceiving spirits que han seducido, who have seduced, han engañado have deceived a muchas personas many people. que quizás empezaron bien, Maybe they started good, pero que ahora se han apartado but now they have de la departed sana from doctrina. the sound doctrine. La doctrina sana que el Señor quiere que nosotros aprendamos, The cultivemos y The obedezcamos. sound doctrine that God wants us to cultivate and learn. Mire, la verdad es que esto es tan importante The truth is, this is so important porque la palabra de Dios nos advierte because the word of God warns us que en los últimos tiempos that in the last days, los demonios tendrán un trabajo completamente, tiempo completo, the demons will have a full-time job tratando de engañar a la iglesia, trying to deceive the church, a la iglesia, a los hijos de the Dios. children of God. Entonces, nosotros tenemos que estar alerta, So we need to be alert, alerta en estos últimos tiempos. alert in these last days. Es increíble, fíjese que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 y 11, If we go to 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 and 11, hay un par de versículos ahí extraordinarios there's a couple of verses there that are de extraordinary, advertencia of warning a los hijos de Dios. to the children of God. Y dice, And it says, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, and with all unrighteous deception among those who perish, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Por esto Dios les envía un poder engañoso And for this reason, God will send them strong delusion para que crean la mentira, that they should believe the lie, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, that they all may be condemned who do not believe the truth, sino que se complacieron en la but injusticia. had pleasure in unrighteousness. Note que es Dios el que envía un poder engañoso. Notice it's God here that's sending this delusion. Y note que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia, Note here that the Apostle Paul is writing to a church, personas que ya se estaban separando porque estaban recibiendo el engaño people had started separating and receiving deceit en vez de la verdad. instead of the truth. No continuaron en la They verdad. didn't continue in the truth. Como resultado empezaron a abrir And puertas as a result, they started to open up doors para creer la mentira. to believe the lie. Y dice que creyeron esta mentira It says they believe this lie porque fue enviada por Dios, because it was sent by God, porque ellos ya estaban preparados because they were already prepared para recibir esas to mentiras, receive those lies, esos engaños those deceit, y apartarse del Dios vivo. and depart from the living God. Y no es la única vez que Dios dice esto. And it's not the only time that God says this. La palabra de Dios dice que también porque no conocieron a Dios, They also says that because they didn't know God, o perdón, conociendo a Dios, perdón, knowing God,
conociendo a Dios, knowing God, no le dieron gracias como a Dios they didn't thank Him as God, y Dios los entregó. and God gave them over. Eso está completamente claro That's completely clear en Romanos capítulo 1, in Romans chapter 1. aquel capítulo extraordinario That extraordinary que nos chapter habla acerca de cómo Dios that speaks to us how God trata a la gente, a las personas deals with people que no siguen sus caminos y que se dejan engañar that do not follow His ways and allow themselves to por los be espíritus deceived engañadores. by the deceiving spirits. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, 24. Look what Romans chapter 1 verse 24 says. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, Therefore God also gave them up to uncleanness en la concupiscencia de sus corazones, in the lusts of their hearts, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, to dishonor their bodies among themselves, ya que cambiaron la verdad de Dios who exchanged the truth of por God la mentira, for the lie, honrando y dando culto a las criaturas and worshipped and served the creature antes que al Creador, rather than the Creator, el cual es bendito who is blessed por los siglos. forever. Amén. Amen. En el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. And in 26 it says, for this reason God gave them up to vile passions. ¿Y cuál es la razón por qué Dios hizo eso? And what's the reason God did this? El versículo 21 dice, Verse 21 says, pues habiendo conocido a Dios, because although they knew God, no le glorificaron como a Dios, they did not glorify Him as God, ni le dieron gracias, nor were thankful, sino que se envanecieron en sus razonamientos, but became futile in their thoughts, y en su necio corazón fue entenebrecido, and their foolish hearts were darkened. profesando ser sabios, Professing to be y wise, se hicieron they necios, became fools, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible and changed the glory of the incorruptible God en semejanzas de imagen de hombres corruptibles, into an image made like de corruptible aves, de man, cuadrúpedos y de reptiles. and birds and four-footed animals and Dios creeping things. los entrega. God gave them over. Y fíjese que es importante el versículo 21 de Romanos 1. And verse 21 is important here. Pues habiendo conocido a Dios, Because although they knew God, ¿escuchó? did you hear that? Habiendo conocido a Dios. Although they knew God, Entonces llegó el tiempo en que esta gente se envaneció. so the time came that these people went astray. Empezaron un camino They descendente, started to walk down, un proceso hacia a abajo. process downwards. Y ese ha sido el problema de Dios con su pueblo a través de la historia. And that's been the problem of God with His people Si throughout history. empezamos con el pueblo de Israel, If we start with the people of Israel, que es el pueblo que Dios eligió, which is the people that God had chosen, no solamente para que a través de ellos viniera el not Mesías, just that through Him the Messiah would come, sino para que proféticamente but also that prophetically fuera una imagen de la iglesia de la gracia, would be an image of the church of grace, de aquellos que Dios iba a salvar of those that God was to y save que iba a adoptar como hijos. and would adopt as children. Y es el problema del pueblo de Israel en la antigüedad. And that's the problem of Israel in the Old Testament. Dios se dio a conocer a ellos. God was made known to them. Pero mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17. But look what 2 Kings chapter 17 says. Y vamos a leer solamente 2 versículos, pero usted podría leer todo el capítulo, But we're going to read 2 verses, but you could read the whole que nos chapter revela por qué Dios that reveals to us why God permitió que Samaria cayera y que Israel fuera cautivo. allowed for Samaria to fall and Israel to be taken captive. Mira lo que dice en el 13, Look what verse 13 says to us. del capítulo 17 de Segunda de This Reyes. is 2 Kings chapter 17 verse 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá Yet the Lord testified against Israel and against por medio de Judah todos los profetas y todos los videntes diciendo: by all of his prophets, every seer saying, volveos de vuestros malos caminos turn from your evil ways y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas and keep my commandments and my statutes, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres according to all the law which I commanded your fathers, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. and which I sent to you by my servants the prophets. Mas ellos no obedecieron, Nevertheless, they would not hear, antes endurecieron su cerviz, but stiffened their necks. fueron rebeldes. They were rebellious.
como la cerviz de sus padres, like the necks of their fathers, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. who did not believe in the Lord their God. Y el 15 dice, y desechando sus estatutos And verse 15 says, and they rejected his statutes y el pacto que él había hecho con sus padres. and his covenant that he had made with their fathers. Qué interesante el pacto que había hecho con sus How padres. interesting, the covenant that he El had made with their compromiso que fathers. Dios había hecho con ellos y The ellos con él. commitment that God had made with them and them with God. Y los testimonios que había escrito a ellos. And the testimonies which he had testified against them. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, They followed idols, became idolaters, and went after the nations who were all around them, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieran a la manera de ellas. concerning whom the Lord had charged them that they should not do like them. Y podíamos continuar. And we could continue Cómo el pueblo de Israel fue how rebelde. the people of Israel were rebellious. Dios usa dura cerviz, es una expresión Neck, que quiere decir que eran rebeldes, an expression here that means that they were duros de rebellious, cabeza, hard-headed, de entendimiento, hard to understand, siempre queriendo ir por sus propios caminos. always wanted to go in their Que el own ways. problema de la iglesia del siglo And XXI, the problem of the church of the en 21st la century, mayoría de los in the casos, majority of cases, es que también is also nosotros queremos muchas veces hacer nuestras propias enseñanzas y nuestras propias doctrinas. we want to make our own teachings and doctrines. Ok, nos dejamos engañar por el medio ambiente que nos We rodea. allow ourselves to be deceived by the atmosphere that Y hay surrounds algo us. que últimamente está en mi corazón. And there is something lately that's been in my heart, Y es que la iglesia and it's that the church ha dejado una doctrina o la está dejando, is leaving the doctrines tan importante para la iglesia, so important for the church, que es el arrebatamiento de la which is iglesia. the rapture of the church. El arrebatamiento de la iglesia The rapture of the church es la última profecía que tiene que is the cumplirse last prophecy that needs to be fulfilled antes que venga la gran tribulación a este mundo. before the great tribulation comes to this Lo world. que estamos pasando no es nada comparado con eso. What we are going through is nothing compared to this. La palabra de Dios nos dice que esto es principio de The dolores. word of God says this is the beginning of sorrows. Pero hay pastores, But there are pastors, hay denominaciones completas there's complete denominations que están rechazando el arrebatamiento como enseñanza y como doctrina de la Biblia. who are rejecting the rapture as a teaching of the church. Qué triste How sad es ver que personas un día predicaban del arrebatamiento. to see that people one day preached on the rapture. A la iglesia la tenían preparada. They had prepared the church. Hermanos, advertían a la They iglesia would warn the church. de que estuviéramos orando y They velando. would be praying and keeping watch. Porque el día y la hora en que Cristo Jesús iba a venir por su iglesia, Because the day and the hour that Jesus was to come for el his church, arrebatamiento the rapture podía ocurrir en cualquier momento. could occur in any moment. Y la iglesia estaba preparándose cada And día, the church was preparing themselves every day, completamente envuelta en las cosas de Dios. completely involved in the things of God. Sí, trabajando en lo secular, Of course, working secularly, cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestros deberes, fulfilling our obligations and pero en duties, nuestro espíritu but in our spirit, anhelamos el día, we desire the day, ese momento that moment, en que el Hijo de Dios that the child of God podía venir en The Son of cualquier God momento, en un abrir y cerrar de ojos, could come in any moment in the twinkling of an eye a buscar a su pueblo, for his come a for su his iglesia church, amada, his beloved church, a lo que Él ama, what he loves, la que Él salvó y redimió whom he saved and y redeemed, compró con su propia sangre and bought with his own blood, para quitarla y sacarla to take it away de la ira de Dios que viene. from the wrath that was to come from La God. ira de Dios viene sobre este mundo. The wrath of God is coming onto El this world. arrebatamiento no es para el The mundo, rapture is not for the world. no es para aquellos que se burlan de Dios, It's not for those who mock God. es para los hijos de Dios, It's for the para children la of iglesia que God. tiene que estar orando y For the velando, church that needs to be praying and keeping watch, viviendo una vida que agrada a Dios. living a life that pleases Him. Hoy día no hay una urgencia por eso, Today there's no urgency for this. porque muchos pastores, profetas falsos se han Because levantado many false prophets and pastors have risen up y adormecen al pueblo, and they've made the people sleep, diciéndole que no hay ya un arrebatamiento, saying to them that there's no longer que a la iglesia rapture, tiene que pasar por la gran or that the tribulación church has to go through the o great por tribulation, parte de la gran or tribulación. part of the tribulation. Yo digo con la palabra de And I Dios say with the word of God que Cristo Jesús va a sacar a sus hijos, a su iglesia, that God will take away His children, de la His gran church, miseria, del dolor,
from the great misery and de la pain angustia and anguish que tiene que venir en la gran that tribulación. is coming in the great tribulation. La gran tribulación es para el The mundo, great tribulation is for the para los world, for incrédulos, the unbelievers, para los enemigos de for the Dios, enemies of God, no para sus not hijos, for his children, no para su not for iglesia. his church. Iglesia querida, Beloved church, iglesia amada, beloved church, prepárate. Prepare yourself. Cristo viene pronto, Jesus is en coming un abrir y soon. cerrar de in ojos, the twinkling of an a eye, buscar a su iglesia, to come for his de la cual church, todos aquellos which all of que han us nacido de who nuevo have been born again y están viviendo and are living una vida que agrada a a life Dios, that pleases God, están preparados para are ello. prepared for it. La palabra de Dios está llena The word of God is full de advertencias of warnings a que nosotros, su iglesia, that we, his church, estemos despiertas, would be awake, estemos would preparadas, be prepared, estemos and vigilando, keeping watch, estemos to orando, be praying estemos viviendo and una living vida espiritual a spiritual life completa en Cristo that's Jesús. complete in Jesus Christ. La palabra de Dios nos advierte The word of God warns que us Dios, that God, entonces, a estas to personas these people que están predicando that are en preaching contra del arrebatamiento, against the rapture, en contra de una sana doctrina bíblica, against a sound biblical doctrine, Dios lo está entregando. God has given Escuche them esto, up. Listen to this. a una mente reprobada, To a reprobate mind, porque han preferido because they have preferred recibir el engaño de este mundo, receive the deceit of this el world, engaño de las falsas the doctrinas, deceit of the false doctrines. y viven en eso. And they live in it. Y no solamente ellos lo They viven, don't just live it, sino que también but also lo enseñan they teach it a las personas que les escuchan. to people that listen to Es them. verdad que viene el arrebatamiento, aunque usted no lo crea. It's true that the rapture is coming, although you Así don't como believe it. Cristo Jesús vino a este mundo cuando nadie lo creía. Just as Jesus came to this world when no one Cuando believed nadie it, lo when esperaba. no one expected it. Así también That's the same way Cristo Jesús va a venir that Jesus will come back a buscar a su iglesia en el for arrebatamiento, his a rescatarla church, to rescue his church in the de rapture esta perversa from generación, this perverse generation, de esta generación maligna y this perversa. wicked and perverse Él nos va a generation. sacar. He will take us out. Nos vamos con el We'll Señor. go with the Lord. Ya no se cantan esos coritos We don't sing those songs que se anymore. cantaban con euforia y con We gozo. would sing with euphoria and joy. Cristo viene. Jesus is Cristo coming. viene. Jesus is Y me coming. voy con I'm Él. going with Me him. voy con Él. I'm going with Y no him. estaba hablando And he wasn't de, speaking de la segunda venida de of Cristo, the second coming of que no Jesus, tiene nada que ver con el which arrebatamiento. has nothing to do with the rapture. La segunda venida de Cristo The second coming of será Jesus visible. will be visible. Todo ojo le All verá. eye shall see Y him, vendrá a poner su pie en el monte de los and will olivos. put his feet on the Mount of Pero en el Olives. arrebatamiento But in the rapture, nadie le no verá. one will see him. Solamente escucharemos la trompeta, We'll los just hear hijos the de trumpet, the Dios, children of God, los que tenemos el oído afinado those who have their ears por vivir tuned una vida by espiritual living a de spiritual life obediencia y sumisión a and Cristo obedience and submission y a to su palabra Jesus santa. and his holy word. Usted y yo You and I tenemos que estar preparándonos cada need to día, prepare ourselves every porque day Él viene a arrebatar su because iglesia. he's coming for his Esta church. enseñanza hoy día es para muchos de burla. This teaching for many is a Muchos mocking. pastores hoy día se ríen del arrebatamiento, Many se burlan. pastors laugh about the rapture. Y muchos dicen, como el apóstol Pedro nos advirtió, And many people say, like the Apostle Peter que estos warned us, burladores that these de mockers dentro, no de fuera, inside, not outside, se iban a burlar y decir, ¿dónde está would mock and say, la where is promesa de su advenimiento? the promise of his coming? Desde que Cristo Jesús se fue, From when Jesus desde left, que Pablo empezó a predicar y Pedro y Juan y Santiago since Peter and Paul and John and y James todos los preached, apóstoles y and all discípulos, the apostles and se disciples predicaba de la would venida preach del Señor. about the coming of the Lord. ¿Dónde está eso? Where is Después de that? 2000 años, After 2,000 seguimos years, esperando, we sí, continue waiting. Yes, seguimos we esperando, continue waiting. porque lo que Dios dice Because what God se says cumple. is fulfilled. Y una de las promesas más maravillosas y más gloriosas One of the greatest promises que debe mantener al Hijo de Dios that should maintain the child en of gozo, God en alegría y en in joy, in expectación happiness and expectation es que Cristo Jesús puede venir en cualquier is momento that Jesus can come at any a moment arrebatar a su iglesia. for his church. Todo lo que está a nuestro alrededor, Everything that is around todo lo us, que tenemos en nuestros hogares, everything we have in our se va a quedar homes aquí. will stay here. Y usted y yo And saldremos you and I will leave al encuentro de nuestro Señor to the Jesucristo, encounter of our Lord el cual nos Jesus, encontraremos con Él en el aire, which will find him in the en el air, arrebatamiento. in the rapture, En la segunda venida Él in the viene con second nosotros, coming. He's coming for us con los santos. with the saints Aleluya. Y viene And he's a coming poner to orden put order al caos to mundial the world chaos que habrá en ese that tiempo. will be in that time. La iglesia tiene que estar The preparada church needs to be para el prepared arrebatamiento. for the rapture. Pastores, Pastors,
profetas, prophets, usted que predica la palabra del you who Señor, preach the word of God, predique que Cristo Jesús está a las puertas. preach that Jesus is at the door. Mantenga la iglesia alerta Maintain the church alert. para que no caigamos en So un we don't letargo Fall espiritual into spiritual lethargy y nos envolvamos con las cosas de este and mundo be involved with the things of this y world perdamos la esperanza, and lose the hope, porque eso es lo que hace because that's what it does. una falsa doctrina de que no False- enseña el arrebatamiento. A false doctrine that does not teach about the Hace rapture que la gente pierda la esperanza, makes people lose hope. que nuestros hermanos hasta pierdan la That fe even our brothers and sisters would lose por their lo que faith están with viendo alrededor, what they're seeing around us. que el diablo And the viene devil comes y los and engaña deceives them. y entonces viene la So then apostasía, apostasy comes. como enseña ahí As it el teaches pasaje there, que hemos leído The scripture that we've just en read, 1 de Timoteo 4:1, 1 Timothy porque el 4:1, Espíritu dice the claramente Spirit says que expressly en los posteros días, hoy día, that in the later times today, cuando Pedro predicó su primer sermón, and when Peter preached his first sermon, dijo, y estos son los posteros he tiempos. said, these are the later times. Así que ahora estamos 2000 años más después de So now, los posteros We are tiempos. 2,000 years ahead of those later Los times. posteros tiempos 2000 años después. Later times are 2,000 years after. Cristo viene Jesus is en coming el arrebatamiento in the rapture para su for iglesia. his church. Nosotros no estamos esperando la segunda venida We de are not Cristo. waiting for the second coming of Estamos esperando el Jesus, but the arrebatamiento. rapture. Porque tampoco quiero, hermanos, que ignoremos, Because I don't want you to be ok, deceived que Cristo viene or to ignore that a Jesus is coming arrebatarnos. for Y his la church. palabra de Dios dice, The word of God says, porque los que creemos for those who believe que Jesús murió y resucitó, that Jesus rose, and así traerá rose. también Dios con Jesús a los que durmieron en Él. that's how Jesus will raise up those who fell asleep in him. Ok, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de It ojos, says, in a moment, in the twinkling of an eye, seremos arrebatados. En un we'll abrir be y cerrar raptured de ojos, in the aleluya. twinkling of an eye. Imagínense el caos que habrá en este mundo. Imagine the chaos in this world, El tremendo problema que se le viene al the mundo. great problem coming to this world. Esta pandemia del coronavirus no es nada comparado con lo que viene. Pandemic of the coronavirus is nothing compared to what Son is coming. principios de dolores. They're just the beginning of El sorrows. mundo se está preparando. The world is Los preparing gobernantes themselves. están preparando al mundo The governments are preparing a las the world, naciones. the nations. para que cuando venga el líder mundial, el So anticristo, when the Antichrist comes, pueda controlar las naciones he sin may ningún problema. control the nations without any Mire problems. cómo nos han controlado, Look how they have cómo controlled nos us, tienen encerrados, how they have us locked in their houses, cómo nos tienen bajo llave. how they have us under lock and key. Fue tan rápido It was so quick, y nos dominaron tan and fácil. they dominated us so ¿Se quickly. imagina cuando el anticristo se levante con todo su poder y autoridad? Can you imagine when the Antichrist rises up with all his power No and authority? solamente con el respaldo de las Naciones Unidas, Not just with the backing of the United Nations, del Papa de but Roma, the Pope of Rome, sino también but also de Satanás mismo. of Satan himself, Porque el hijo de perdición because the son of perdition es el hijo del is diablo. the son of the devil. Pero Cristo Jesús But Jesus es Christ el hijo de is Dios. the Son of Y God, usted y yo and you and I, somos salvos por esa gran victoria que Cristo tuvo. we are saved through that great victory that En la Jesus cruz del had Calvario. on the cross of Calvary. Entonces eso fue So that was para preparar un pueblo. to prepare a people Pueblo que le está esperando. that are waiting for him, Porque Él viene. because he's coming. La falsa doctrina de que no hay arrebatamiento The false doctrine that there is no se está rapture introduciendo en la iglesia. is being introduced to the church Cada día más y más. every day, more Yo and no more. escucho ningún mensaje del arrebatamiento I en la don't hear iglesia. many messages of the rapture of the Escucho que church. vamos a hacernos ricos en este mundo. I hear that we're going to be rich in this Escucho world. que Cristo Jesús viene I hear that Jesus is para coming hacernos reyes to aquí make en us este mundo. kings in this world, Sacerdotes. priests. Se escuchan predicaciones de grandeza. You hear preachings of greatness, Se escuchan predicaciones de comodidades. preachings of comfort, De mucho, que la iglesia está para dominar el mundo aquí. that the church is here to dominate the world. Mire cómo estamos. Look how we are. El mundo se está riendo de la iglesia hoy día. The world is laughing at the church Pero la today. iglesia está creciendo. The church is growing. Está dándose cuenta They're realizing que Dios es verdadero, que Dios es God real is real, He's true, y que su palabra es verdad. and His word is true. Hasta aquí el Señor nos ha Up ayudado until now, the Lord has y helped nos va a us libertar and will deliver us y nos va a and proteger. protect us. Y cuando venga lo And peor when the worst comes, y empiece lo más grande en este when the mundo, greatest things come Él against nos this va a world, arrebatar antes de He eso will take us before y us, nos va a llevar a su and will presencia, take us to His donde presence, estaremos con Él or will be with en Him las bodas del Cordero, in the wedding of the Lamb, preparándonos preparing para ourselves venir con el Rey de to Reyes
reyes come with the King of y Kings Señor de and señores Lord of Lords a gobernar este mundo to govern this por world un tiempo for a time para que sea ordenado este so mundo that this world may y be la fixed gente, los gobernantes, los reyes and the governments and the kings se den cuenta will realize que Cristo Jesús es real that Jesus is real y que Él puede poner paz en el and mundo. he can put peace into this Si world solamente le hubiéramos creído, if we only si believed him, solamente los gobiernos hubieran puesto sus preceptos, sus ordenanzas if only the governments would put his en ordinances prácticas into practice y enseñar al pueblo a obedecer la palabra de and Dios, teach the people to obey the word of God, estaríamos en una situación muy we'd be diferente. in such different Gracias a situation. Dios, Thank God. porque hay un remanente, There is a remnant. hay un pueblo, There is a people. hay una iglesia dentro de la iglesia There is a church inside the church que está esperando el arrebatamiento. who's awaiting for the ¿Y rapture. usted qué cree? And you, what do you Que believe? no habrá arrebatamiento, There won't be a rapture? que la iglesia va a pasar por la gran That the tribulación. church will go through the great Déjeme tribulation? decirle Let me tell que you usted pasará por la gran that you'll go tribulación, through the great porque tribulation. no podemos burlarnos de la palabra Because de we cannot Dios. mock the word of No God. podemos negar la We palabra de can't deny Dios. the word of God. Dios es justo. God is just. Con Dios uno no bromea. You can't joke with Con Dios God. no se You juega. can't play with Si usted God. no If cree, you don't believe, el resultado es terrible para the usted. result is terrible for you. Pero si But creemos, if we believe, no importa cuán sencillos no seamos, matter how simple cuán we are, humildes how seamos, humble we Dios are, nos va a honrar. God will honor Dios us. nos va a respaldar. God will support Y un us. día And one day, saldremos we will al go encuentro de nuestro Señor to the Jesucristo. encounter of our Lord Y Él nos Jesus. va a librar de todo engaño, He will deliver us from all de deceit. fraude. La of palabra fraud. de Dios nos advierte The word of God teaches que no us nos dejemos engañar to not por nada. Be deceived La from anything. palabra de Dios es segura. The word of God is Mire secure. lo que dice en Efesios 4:16. Look what Ephesians 4:16 says. Perdón, 14. Sorry, verse 14. Para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine por estratagemas de by the hombres trickery of men que para engañar. to deceive ¿A quién? who? ¿Al mundo? The world? No. No. A la iglesia. The church. Emplean con astucia las artimañas del error. In the cunning craftiness of deceitful plotting. Pero nosotros siguiendo la verdad, But speaking the truth in love, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. may grow up in all things into him who is the head, Christ. Entonces usted tiene que estar preparado a escuchar la voz So you need to be prepared to hear the del voice Espíritu Santo. of the Holy No Spirit. dejarse engañar por estratagemas de hombres Not to be deceived by plotting of men corruptos de that are corrupt entendimiento, of understanding. que lo único que buscan The only thing they want es su propia bendición. is their own blessing. Y en el 5:6 dice, And if you go to chapter 5, verse 6, it says, nadie os engañe con palabras vanas, let no one deceive you with empty words, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. for because of these things the wrath of God comes upon the sons of Hermano, está hablando disobedience. a la iglesia, He's speaking here to the church, a nosotros, to us, que nadie nos that engañe no one would deceive us con palabras vanas, with empty words, palabras que no tienen vida. words with no life. Le está hablando a la iglesia, a usted y a mí. He's speaking to the church, you and I. No seáis pues partícipes con ellos. Therefore, do not be partakers with them. Cuando usted cree esas enseñanzas y doctrinas de demonios, When you believe those teachings and doctrines usted of está siendo demons, partícipe con ellos. you're being a partaker with them. Y como resultado, And as a result, vendrá la ira de the Dios wrath sobre of God will nosotros. come upon us. El enojo de Dios. The anger of God. Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. No. No. Dios está anhelando que su iglesia le crea. God is desiring for his church to believe him. Dios ama a su iglesia God loves his church con un amor que no puede ser entendido por los hombres. with a love that cannot be understood by Pero man. Él demanda. But he demands Obediencia. demands obedience, Demanda sumisión. demands submission, Y demanda que nosotros creamos su palabra. demands that we believe his Cuando word. usted niega el arrebatamiento, When you deny the rapture, usted niega la palabra you're de Dios. denying the word of God. Usted está siendo engañado You're being deceived y engañando a los demás and deceiving others porque no está creyendo because you're not believing la palabra de the Dios. word of God. El arrebatamiento The rapture viene, comes. está a las puertas. It's at the doors. Iglesia, Church, preparémonos. prepare ourselves. Oremos, vigilemos, estemos alerta. Let's be alert, keeping watch and praying. Tenemos que ser como los vigias, We need to be like those watchmen, aquellas personas que estaban guardando la ciudad those people who looked after the city
para ver si venía el enemigo. to see if the enemy was approaching. Entonces nosotros igual. So we also, Yo en esta mañana me paro delante de Dios I y de this ustedes morning stand before God and you, y les digo, and I say to you, no crean a los demonios engañosos, do not believe those deceiving a los demons, espíritus the inmundos evil spirits que le vienen a quitar a usted that come to take from el you gozo the joy de creer la palabra de of Dios believing the word y por of God. sobre todo la doctrina más segura and above all the most secure que doctrine tenemos que creer that we need to believe, es la del arrebatamiento. which is the rapture. Es una doctrina bíblica. It's a biblical Si usted doctrine. busca los evangelios, If you look in the busca las Gospels, cartas, in the letters, aún en el Apocalipsis, even in Revelation, enseña que Cristo Jesús it teaches that va a Jesus sacar a Christ su will iglesia. take away his Pero la iglesia del church, siglo XXI but the 21st century está church completamente fría. is completely Está cold, buscando intereses is personales. seeking personal Está interests, buscando la comodidad de este seeking mundo. the comforts of this world. Pero usted y yo, si You and vivimos I, para if Dios, we live for God, esperando el arrebatamiento, awaiting the vamos a ser rapture, el centro de las burlas. we're going to be the center of all mocking, El centro, hermanos, de las burlas, de las risas, aún de la the iglesia. center of all mocking, even in the church. Crea a Dios, Believe God, viva para el Señor live for the Lord, y no se deje engañar. and don't be deceived. Hermanos, de estos hombres For these men que usan estas artimañas para engañar a los creyentes. that use these weapons to deceive Pero el the Señor Christians. mismo con voz de mando, the Lord himself with the voice con voz de the arcángel voice of an angel, y con trompeta de Dios, with the trumpet of God, descenderá del cielo will descend from heaven, y los muertos en Cristo resucitarán primero. and the dead in Christ will rise first. Luego nosotros, Then we, los que vivimos, who are alive, los que hayamos quedado, those who have stayed, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, taken with them in the clouds, en las nubes, in the clouds, para recibir al Señor en el aire to receive the Lord in the air, y estaremos siempre con el Señor. and we'll be with him in the Lord. Eso está en la misma carta de Tesalonicenses, That's in Thessalonians, primera, 1 Thessalonians, capítulo 4, 16 y 17, chapter 4, verse que es 16 el and pasaje por 17, excelencia, which is a passage of que excellence habla del arrebatamiento. that speaks about the rapture. La palabra arrebatar significa, hermano, como quitar súbitamente, The rapture means to take ser suddenly, llevado, hermano, con violencia, be taken with violence, cuando nadie lo espera. when no one expects it. La palabra es harpazo en griego, The word in Greek is harpazo, que era una herramienta de pesca que se usaba en aquellos tiempos which is a tool to fish in those days. y que se lanzaba, y cuando el pez grande, la ballena u otro iba tranquilamente por el mar, And when that great fish was swimming in the sea, súbitamente era tomado, suddenly it was caught, violentamente violently atraído attracted por el harpazo. by that harpoon. Así será That's how it en el will be arrebatamiento. in the rapture. La palabra dice que seremos The word arrebatados, of God says we'll be seremos tomados en el aire. taken into the air. La palabra en inglés es snatch, The word in English will be snatched, snatch, llevados snatched, súbitamente. suddenly. Aleluya, esa es la esperanza gloriosa That's a glorious que hope tenemos los hijos de that we Dios, have, the children of la God, iglesia del the Señor. church of the Y Lord. cuando la iglesia desaparezca de este And mundo, when the church disappears from vendrá la this gran world, the tribulación great tribulation y will come. vendrá, hermano, el tratamiento de Dios directamente nuevamente And God's dealing directly con el pueblo de with Israel. the people of Israel will start. Y entonces tendremos lo que viene en el Apocalipsis, Then we will have what we see in del Revelation capítulo 4 en adelante. from chapter 4 onwards. Así que, querida So, iglesia, beloved church, no crea a los mentirosos, don't believe those liars, a los the engañadores deceivers que dicen que no hay that arrebatamiento. say there is no rapture. Esa gente ha sido Those engañada, people have been deceived, han sido completamente manipulados have been completely por manipulated sus propias mentes by carnales. their own flesh minds. Pero la Biblia dice But the word says en el capítulo 4, una vez más, de Primera de Timoteo, in 1 Timothy chapter 4, once again, versículo 1 para terminar. verse 1 to finish. Aleluya. Esperando que esto quede claro en la mente de la iglesia del And I Señor. hope this is clear in the minds of the church of the Pero el Lord. Espíritu Santo dice claramente Now the Spirit expressly says que en los posteros tiempos that in later times algunos apostatarán de la fe, will depart from the faith, escuchando espíritus engañadores, giving heed to deceiving spirits, en contraste con el Espíritu Santo, in contrast to the Holy Spirit que nos enseña la protección y la verdad, that teaches us the protection and the truth. sino que los espíritus engañadores son
enseñan doctrinas de demonios. But deceiving spirits will teach doctrines of demons. Apostatarán de la fe, They will turn from their faith, de la palabra de the Dios, word of God, y se volverán a las fábulas. and they will turn to fables. Ahí dice, It says there, y por la hipocresía de mentirosos speaking lies in que teniendo hypocrisy, cauterizada la conciencia, having their own conscience see ¿entiendes? it, Cauterizada, Dios los entrega God gives them a una over mente reprobada, to a reprobate mind, a un espíritu to a engañoso, deceiving spirit los deja, will lead los them, liberta will deliver them para que sigan creyendo esas mentiras. to continue believing Pero el those Hijo de lies. Dios, But the child of La God, iglesia del Señor the church of Jesucristo, Jesus Christ, estamos esperando we are que waiting Él venga a buscarnos, that He comes for que us, nuestro Padre Celestial and our nos Heavenly lleve Father will take a us su presencia, to His presence. donde disfrutaremos siempre con We'll- el Señor. We'll enjoy always Ya with no the más Lord. llanto, No more crying, ya no más dolor, no more pain, ya no más pandemias, no more pandemics, ya no más virus, no more no viruses, no enfermedades, sicknesses, no separación, no no separation, encierros, no in pero house, gozando por la eternidad but rejoicing en la for all presencia de nuestro eternity Salvador y Señor in the Jesucristo, presence of our Savior and con Lord Jesus aquellos Christ, with que han those amado su palabra who have loved y His la word verdad and the y truth. nos han dejado They have not allowed engañar por themselves espíritus de to be demonios, deceived by evil spirits, trayendo la palabra de Dios bringing the word of God adulterada, that's adulterated, acomodándola a sus propios pensamientos. accommodating it to their Yo own le digo, thoughts. I say to you, Espere con wait paciencia, with patience, espere orando, wait velando, praying and keeping esté watch, be vigilante, vigilant, porque el arrebatamiento viene because the rapture a is coming llevarnos, a to take sacarnos, us, a sacarnos completamente completely de este mundo from this world, y librarnos de la ira de deliver Dios, us from the evil no la ira del wrath diablo, of God, not the devil, porque el diablo también because the devil also tendrá que rendir cuentas, will have to give an account tendrá que confrontar and confront la ira de the Dios, wrath of God. pero usted y yo But you and I estaremos gozando will be de la rejoicing presencia del in the Señor, presence of the Lord, porque Él vino because He a came llevar a sus hijos to take His a children su presencia to His en presence el arrebatamiento. in the Que rapture. Dios le bendiga en esta May mañana. God bless you this Que morning. Dios le guarde, que Dios le May proteja. God protect you and No keep se deje you. engañar. Do not be Cristo deceived. viene Jesus por is una coming iglesia que está orando y for a velando church that's coming, y creyendo en su that's palabra. praying, keeping Que watch, Dios and le believing His bendiga. word. Protéjase. May God bless you. Protéjase. Protect yourself, Creyendo believing que Cristo that Jesús Jesus viene is coming a arrebatarnos to take en us un momento in a inesperado. twinkling of an Y eye. eso nos da paz, And that gives nos us da peace gozo, and joy nos deja libres, and leaves us free, entendiendo que understanding este mundo that this no world puede darnos nada cannot give us anything comparable con lo que compared el Señor nos ofrece. to what God offers us. Que Dios le bendiga May God grandemente bless en you esta greatly mañana. this morning. Y oremos al And Señor let's pray to the Lord para que Dios nos libre de that estos God will engañadores deliver us from these y de estos deceivers falsos and predicadores these false que preachers se acomodan a sus propias mentes carnales who accommodate to their own y que, carnal y que minds pongamos en práctica and to put into y creyamos practice, la sana doctrina believe the sound doctrine del arrebatamiento. of the rapture. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of yo Jesus, te doy gracias I thank you porque he predicado lo que tú me has as dado. I've preached what you have given me. Señor, me tiro en contra de esos falsos Lord, predicadores I come up against those false que están preachers that trayendo una palabra, una doctrina falsa a la iglesia, are bringing a false teaching to the de church, que ya no hay that arrebatamiento, there's no more rapture, de que tu iglesia tiene que pasar por la gran that your tribulación. church has to go through the great tribulation. Gracias, Padre, porque entendemos Thank you, Father, because que we tú nos vas a understand sacar de eso, that you'll take us away porque from tú no vas a this, permitir because you will not allow que tu iglesia that amada, your church, beloved church, Señor, pase would pass el mismo juicio the same que judgment tienen que pasar los that the incrédulos, unbelievers los will pass, perversos, the perverse aquellos people, que se burlan de those ti, who mock you, aquellos que se han burlado toda la vida. those who have mocked their whole lives Señor, tu iglesia about your tiene que estar church preparada. needs to be Este prepared. mensaje es para la This iglesia del message is for Señor, the church of the no Lord, para el mundo. not for the world. Así que te doy gracias, So I Padre thank you, Celestial, Father, Heavenly Father, en el nombre de Jesús. in the name of Y Jesus, oro and I pray para que esta palabra that llegue a this los word corazones will reach the y les hearts, dé gozo y alegría, joy and y happiness, esperanza gloriosa glorious de hope, que vamos pronto, that soon will go, sí, y muy pronto, yes, and very a soon, ser sacados to be taken de este mundo perverso from this perverse world que te odia that hates y you, odia a tu pueblo, a that tu hates iglesia. your people, your church. Y entonces And then vendrá will come la gran the tribulación. great La tribulation. iglesia va a ser quitada The de church eso. will be taken from here. Aleluya. Y ellos tendrán libertad para hacer lo que les da la gana en este mundo. They will have freedom to do whatever they want in this Pero world. nosotros estaremos en tu presencia, But we will be in your presence, adorándote, praising you, alabándote y praising you, gozándonos and rejoicing del gozo eterno, of the eternal de joy, la libertad eterna, eternal de la liberty, bendición eterna, eternal de blessing estar of contigo being with you para siempre, forever, por los siglos de los siglos for this y ever and ever, and eternamente. eternally. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we Bendice a tu pray. pueblo, Bless your Señor. church, Lord. Y todos decimos And we all amén say, y amén. amen and amen. Amén. Que el Amen. Señor les bendiga. And God bless Nos you. vemos el próximo domingo. And we'll see you next Sunday.